Hello, everyone. Hermanos, ¿cómo están? Last time we spoke about Jesus saying, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." La vez pasada hablamos de cuando Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Most people think repentance means saying, "Oh God, I lied, I stole, I committed adultery. Please forgive La me." mayoría de personas piensan que arrepentirse significa decir, Dios, mentí, robé, And they perdóname, believe that they repented. y creen que con eso se han When I arrepentido. was young, I didn't know the Bible and I didn't know spiritual life, so I thought that was Yo repentance. también, cuando era joven, hacía ese tipo de arrepentimiento. Repenting for lying and turning away from lying indeed is repentance. Arrepentirme por haber mentido y decir que no lo voy a hacer, eso también es arrepentimiento. If someone steals and then shamelessly says, "I'm fine even if I steal," that makes no sense. Pero decir con descaro, aunque robé, no pasa nada, estoy bien, eso no tiene I have sentido. stolen. Ah, robé, I have done evil. hice maldad, I have committed adultery. cometí adulterio. Most people think that saying these things and confessing to God is what it means to repent. La mayoría de las personas creen que arrepentirse consiste en decir esas cosas delante de And Dios. yes, that could be called Claro, repentance. eso también puede llamarse arrepentimiento, But we must understand that repentance has a deeper meaning beyond that. pero debemos saber que el arrepentimiento tiene un significado más profundo que The eso. Bible says in Romans, "Moreover, the law entered that the offense might En abound." Romanos dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase. What does it mean when Romans chapter 5 says, "The law entered that the offense might abound"? ¿Qué significa esto de que la ley fue dada para que el pecado abundara? Does it mean that the law came and that we sinned less or that we sinned more? ¿Significa que con la ley pecamos menos o pecamos más? The Bible says about the law that it was given that the offense might abound. La Biblia dice que la ley vino para que el pecado abundara. Because without the law, sin is not considered as sin. Porque sin la ley no consideramos el pecado como There is pecado. no standard that it is defined. No habría un estándar para definir lo que es pecado. But when the law comes in, it makes us know that we have sinned. La ley llega para hacernos saber que hemos pecado. Romans tells us that the purpose of the law's coming was that the offense might abound. Y Romanos declara que el propósito de la ley es mostrar más pecado. Why is that? ¿Por qué? Just as we cannot gather grapes of thorns or gather figs of thistles, Porque así como no se recogen uvas de los espinos ni higos de los abrojos, because we are the children of sin, we can bear sin, but we cannot bear righteousness. nosotros, siendo descendientes del pecado, solo podemos producir pecado, no We must bondad. realize that we cannot do good and we are people who could only commit sins. Debemos entender que es como humanos no podemos producir el bien, sino solo pecamos. Until you realize that, you mistakenly think that you have done good. Hasta que uno no entiende eso, vive engañado pensando que hace el bien. I was once giving spiritual counseling. Una vez tuve una consejería con una persona. He told me that he had gone to prison for 12 years for believing in God. Me dijo que creyendo en Dios estuvo 12 años en la cárcel y luego salió. He said because of that, he is able to go to Y heaven. decía que por eso podía ir al cielo. So I asked him, "So how are you able to go to heaven?" Le pregunté entonces qué se necesita para entrar al cielo. He said, "Pastor, I was in prison for 12 years for God. How could I not go to heaven?" Pastor, si estuve 12 años en la cárcel por mi fe, ¿cómo no voy a ir al cielo? I told him, "The Bible says salvation does not come by works. It cannot save you." Le expliqué que la Biblia enseña que la salvación no es por obras, por lo tanto, eso no lo salva. He was a very famous man. Esa persona era bastante conocida. He became angry at me. Se enojó conmigo. "Pastor, have you ever been to prison? Pastor, ¿usted ha estado alguna vez en la Do you know what cárcel? happened to my family while I was in prison for 10 years? ¿Sabe usted cómo estuvo mi familia durante más de 10 años My en children prisión? became beggars. Mis hijos se convirtieron en mendigos. My children picked fruit peels off the street to eat. That's how they lived. Vivían recogiendo cáscaras de fruta en la calle para comer. Not only I, but my entire family suffered because I believed in Jesus. Por creer en Jesús, sufrí yo y sufrió toda mi familia. And you're telling me I cannot go to Y heaven? aún así usted dice que no puedo ir al cielo. He was shouting at me. Él me gritó así. If he could go to heaven because he went to prison and kept the law well himself, what does that have to do with Jesus? Si él piensa que entrará al cielo por haber ido a la cárcel y guardar la ley, entonces ¿qué relación tiene eso con Jesús? If you could go to heaven through your good deeds, it has nothing to do with Jesus. Si pudiera entrar por su propia bondad, entonces podría hacerlo sin Jesús. He got very angry and then he left. Y diciendo eso, se fue enojado. The Bible says we can never be saved through our works.
La Biblia dice claramente que no podemos ser salvos por Because obras, we're evil human beings, porque somos seres humanos malos por we cannot do naturaleza. good, nor can we ever enter heaven by good No works. podemos hacer el bien ni entrar al cielo por nuestra But bondad. truly, Satan deceived us Satanás realmente nos engaña and says you're astutamente. good, Tú eres muy bueno, you're holy, eres santo, you're righteous, eres justo, you've done lo good. hiciste muy bien. With these kinds of things, Satan deceives us. Con esas cosas nos engaña. And we end up thinking that we are Y holy. por eso creemos que somos santos. That's why God says, go ahead and try to keep the law. If you're really good, go ahead and keep them all. Entonces Dios nos dice, prueba a guardar toda la ley si eres tan That's why bueno. Romans tells us that by the righteousness of the law, nobody can stand before God. Pero Romanos dice que por la ley ningún ser humano podrá presentarse justo delante At de first, Dios. it seems as though keeping the law works. Al principio parece que guardar la ley funciona, But the more you try to keep them, the more you realize you cannot. pero mientras más intenta uno guardarla, descubre que es imposible. Whenever I talk about repentance, there is one Bible verse that always comes to mind. Cada vez que hablo sobre el arrepentimiento recuerdo un pasaje bíblico. It is from the scene of David repenting. Es lo que aparece en el momento en que David se arrepiente. David one day was the king of Israel. Un día David ya era rey de Israel. In the evening, while walking on the roof of the palace, he saw a woman bathing. Una tarde caminaba por el techo del palacio y vio a una mujer bañándose. David summoned the woman, slept with her, and committed sin. Entonces la mandó llamar, se acostó con ella y The pecó. woman became pregnant. La mujer quedó embarazada. And to hide this, David summoned her husband from the battlefield. Para ocultarlo, David mandó traer al esposo desde el campo de batalla. If he has her husband sleep with her, Si el esposo dormía con ella, and after a few years when he returns from the battle, porque había estado tanto tiempo en guerra, and when the woman has the child, it would look like the child was born through the cuando husband. ella diera luz, parecería el hijo de su esposo y quería engañarlo. But this plan didn't work, so David killed her husband. Como eso no funcionó, David mandó matar al esposo. So David took another man's wife and killed the husband. Es decir, tomó la esposa de otro hombre y asesinó al marido. David had committed a terrible sin. David cometió un pecado enorme. But prophet Nathan comes to David, rebukes him, and makes him realize his sin. Pero el profeta Natán vino, lo reprendió y le reveló su pecado. And then David receives the forgiveness of sins from God. Después de eso, David recibe el perdón de los pecados. David describes the process of receiving the forgiveness of sins in Psalms 51 as a Y ese song. proceso de recibir perdón de los pecados lo expresa David en el There are Salmo many things 51. written there. Hay muchas cosas allí, Among them, the most important thing is this. pero lo David más said, importante que David dijo es esto. Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David did not say, I committed adultery, I committed murder, I committed this evil. David no dijo, cometí adulterio, maté, hice maldad. What David said was, Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Lo que él dijo fue, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. There is one truth we must know about repentance. Sobre el arrepentimiento hay algo que debemos Is entender. repentance merely saying, Lord, I committed theft. Oh God, how could I do this? Please forgive me, and grieving over ¿Se it? puede llamar arrepentimiento simplemente decir, ah, Dios, robé, lo lamento, por favor, perdóname? Yes, saying, God, I lied. I will not do it again. Please forgive me. This could be called repentance. Decir, Dios, mentí, por favor, perdóname, también puede llamarse arrepentimiento, But everyone, that is not true repentance. pero eso no es el verdadero arrepentimiento. Let me give you an example. Pongamos un If ejemplo. somebody asks you, do you know how to drive? A alguien le preguntan, ¿sabe conducir? But the person answers, oh, I don't know how to turn the Y engine on. responde, ah, no enciendo muy bien el I don't know how motor. to steer the wheel. Soy un poco torpe en el volante. I don't know how to change lanes. No cambio bien de carril. There's many things I don't know how to do. I'm not good at braking. Hay varias cosas que no hago bien, no freno correctamente. Everyone, that's not how you express that. Eso no es lo correcto que debería It's decir. simple. You say, I can't drive. Es simplemente, debería decir, no sé conducir. If a person who doesn't know how to drive at all, but he just says, oh, I'm not good at starting the engine. Cuando alguien no sabe conducir y le preguntan, no tiene que explicar, no enciendo I'm bien, not good at turning. no tomo bien las curvas, I'm not good at braking. no freno bien, I'm not good at changing lanes. no cambio bien el carril.
That's not how he should speak. No debe responder así. Instead of saying all that, he just needs to say, I cannot drive. Debe decir simplemente, no sé conducir. Likewise, David did not say, I committed adultery, I committed murder, I committed evil. David no dijo, cometí adulterio, maté, hice maldad. If you're good at everything in terms of driving, except changing lanes, then you can say, I cannot change lanes. Si alguien hace todo bien excepto cambiar de carril, sí puede decir, no sé cambiar el carril. I know how to drive well, but I don't know how to go in reverse. Todo lo demás de la conducción lo hago bien excepto eso, irme para Then atrás. you can talk like that. Entonces se podría decir así. But if someone cannot start the engine, cannot go forward, cannot go reverse, cannot change lanes, cannot turn, such a person should not say, I cannot turn, I cannot brake, cannot start an engine. He should just simply say, I cannot drive. Pero si no puede encender el motor, no arranca, no puede retroceder, no puede cambiar el carril, no debe decir no sé girar, no sé arrancar, no sé encender. Debe decir simplemente no sé Suppose conducir. you're perfect in everything, Si ustedes fueran perfectos en todo but you just lied once. y solo hubieran mentido una vez, Then you can say, oh, I lied. en ese caso solo deberían decir mentí. If you lived perfectly in everything else, Si viví perfectamente en todo but you somehow happened to steal y once, solo alguna vez robé, única vez, then you can say, I stole. entonces debo decir robé. If you really lived perfectly in everything else, Si en todo lo demás viví perfectamente but just committed adultery once, y solo cometí adulterio una vez y en ningún otro then pecado, you can say, I committed adultery. entonces debo decir cometí adulterio. But everyone, if everything of your life is just sinful, Pero si toda mi vida es pecado, you cannot merely say, I committed adultery, I stole, I murdered. no debo limitarme a decir cometí adulterio, robé, maté. David had killed Uriah and had taken his wife. David le quitó la esposa a Urias. David did not merely say, God, I committed adultery, I committed murder. Pero David no dijo, Señor, cometí adulterio, cometí asesinato. David said, Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. David dijo, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. It means that from the moment I was formed in the womb, I was born in sin. I am a cluster of sin. Esto significa, yo soy un montón de pecado desde el vientre, nací In en other maldad. words, I am a big lump of sin that I cannot fix myself or make myself good. I am utterly Significa, soy tan evil. pecador, tan lleno de pecado que no puedo corregirme ni cambiarme, soy un ser completamente malvado. Therefore, it is not we that should fix Por eso no ourselves. se trata de corregirme punto por Oh, punto. I should not lie. No debo mentir, I shouldn't steal. no debo robar, I should honor my parents. debo honrar a mis I padres, should not covet. no debo codiciar, I shouldn't murder. no debo matar. That's not how it works. No se trata de eso. Because we are so evil and dirty, Somos demasiado malos y sucios. because we are so absolutely dirty and evil, Somos absolutamente malos y we sucios cannot be repaired or fixed. que no podemos arreglarnos ni corregirnos. You have to give up on becoming good yourself. Debemos renunciar a tratar de volvernos buenos. Give up on trying to being more honest. Renunciar a tratar de volvernos más You have to honestos. give up on you trying to become holy. Renunciar a tratar de volvernos santos. I am unable. Yo no puedo. And throwing yourself away. Debo desechar esa idea. I told him this story. Yo expliqué esto. There was a person whose kidneys had completely failed. Una persona tenía los riñones totalmente muertos. Because his kidneys could not filter blood anymore, he had to go to the hospital every 3 days to have all of his blood drawn and dialyzed. Como no podía filtrar la sangre, cada 3 días debía ir al hospital para hacer el diálisis. And then one day, there was a woman who died in a car accident. Pero un día una mujer murió en un accidente de tránsito. And this woman had indicated that she wanted her kidneys to be donated. Y ella había dejado indicado que podía donar sus riñones. When they tested her blood, it was a perfect match for the missionary whose kidneys failed. Y al analizar la sangre resultó que era totalmente compatible con el And the misionero. hospital, knowing the missionary was the best match, called him. Entonces el hospital lo contactó inmediatamente.
He quickly got on the plane and Él came. tomó un avión rápidamente y vino. He went straight into the operating room. Entró directamente al quirófano. The surgeon opened the missionary's abdomen. El médico abrió el abdomen del misionero. The surgeon then removed the kidneys from the dead woman and stitched it into the missionary, the Y transplant. extrajeron el riñón de la mujer y lo sustituyeron con el cuerpo del misionero trasplantándolo. After some time, the surgery was complete. Después de un tiempo, la cirugía terminó The missionary awoke from the anesthesia. y el misionero despertó de la anestesia. The doctor handed him a cup of water and told him to drink. El médico le dio un vaso de agua y le dijo que bebiera. This missionary had been unable to urinate Antes el misionero no podía because orinar, the kidneys could not filter blood. He couldn't produce urine. porque sin que el riñón filtrara la sangre no podía producir orina. After a little bit of time, the missionary said, "Oh, I need to go urinate." Pero después de un momento el misionero dijo, oh, tengo ganas de The orinar. kidney from the deceased woman was now working in the missionary's body. Ahora el riñón de aquella mujer muerta está funcionando dentro del cuerpo del The misionero. original owner of that kidney was the woman, La dueña original de ese riñón era la mujer. but one day while driving on the Un highway, día, mientras viajaba por la she got autopista, into a car accident and was badly injured. esa mujer sufrió un accidente de tránsito y quedó gravemente herida. She was rushed to the La llevaron hospital, al hospital. but she died at the En el hospital. hospital la mujer The estaba police muriendo. officer pulled out her driver's license from her Y un belongings. oficial de policía sacó la licencia de conducir de entre sus pertenencias. On her license, it stated that if I died, En la licencia decía que si ella moría, please remove my organs to be donated. There was a sticker indicating autorizaba que this. sus órganos fueran extraídos para donación. So the hospital removed her kidneys. Entonces el hospital extrajo el riñón de la mujer. They tested her blood and her blood type, and everything matched the missionary. Analizaron la sangre y todo resultó compatible con el I misionero. want to talk about those kidneys. Estamos hablando acerca del riñón. The original owner of the kidney was dying. La dueña original del riñón está muriendo. When the kidneys stay attached to the owner when she died, Si el riñón permanece en su dueña cuando ella muere, the kidneys will die, el riñón también muere, the liver will el die, hígado también muere, the heart will die, el corazón también muere, her stomach will el die, vientre también muere, everything dies. todo muere. But before she died, the kidneys were removed, Antes de que muera deben quitar el riñón and they have to be attached to the living person, then it'll live. y conectarlo a una persona viva para que ese riñón pueda The vivir. doctor removed her kidneys, El médico tomó ese riñón, opened the missionary's abdomen, and stitched the kidneys inside of him, abrió el abdomen del misionero y lo suturó por completo dentro de él and attached y lo them. dejó unido allí. Now the owner of that kidneys is no longer the woman, but now the missionary. Ahora ese riñón ya no pertenece a la mujer, sino al misionero. The woman probably died right away. Probablemente la mujer murió inmediatamente. 15 years have passed. She's probably all decayed. Después de al menos 15 años, seguramente el cuerpo de ella ya está You would completamente not be able to descompuesto. find her anywhere in the No se world. puede encontrar rastros de ella en la tierra. This woman is dead and all decayed, Ella murió y su cuerpo se descompuso, but today her kidneys are still alive. pero su riñón sigue vivo hasta ahora. How can her kidneys still be alive? ¿Cómo pudo ese riñón seguir vivo hasta ahora? Because they left her body and got attached to the living missionary. Porque salió del cuerpo de la mujer y fue unido al cuerpo vivo del misionero. That's what the Bible is telling us. La Biblia habla de esto. Our righteousness, our being, must be cursed and destroyed. Nuestra persona, nuestra justicia, deberíamos ser maldecidos y destruidos. Now we must come out of ourselves, Debo salir de mí mismo, throw away our good, our righteousness, all these things. abandonar mi bondad, mi justicia y todo lo mío, We must become a part of the body of y Jesus. convertirme en parte del cuerpo de Jesús. We have to receive the heart of Jesus. Debo recibir el corazón de Jesús, Just as the kidneys were removed from the dead woman's body and were attached to the missionary. así como el riñón salió del cuerpo muerto de la mujer y se unió al cuerpo vivo del In the misionero. same way, our self must perish and be cursed. De esa misma manera, nuestra vieja persona debe ser destruida. We must leave ourselves and belong to Jesus Christ. Debemos salir de nosotros mismos y pertenecer a Jesús. We must throw away all our goodness, Sí, abandonar toda mi bondad, our own righteousness. abandonar mi justicia, Throw away that you had fasted 40 abandonar days. incluso mis 40 días de ayuno y Throw away oración, how you sold your house to build the church. Throw it abandonar away. incluso las obras como vender mi casa para construir un templo, Deny your evilness, your goodness. Deny negar everything todo of lo que you. soy, mi maldad y también mi bondad, But now belonging to Jesus and living through Jesus, that's what it's y about. vivir perteneciendo a Jesús y viviendo por medio de Él.
when Jesus was tempted by the devil, después de que Jesús fue tentado por el diablo, the first thing he said was, repent, the kingdom of heaven is at hand. lo primero que dijo fue, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Why did he say, repent, for the kingdom of heaven is at hand? ¿Por qué dijo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado? Because we humans are evil. Porque nosotros los seres humanos somos malos. We humans are dirty. Somos perversos. No matter how clean we try to be, we fail. Por más limpios que intentemos ser, no es posible. It's about throwing ourselves away and belonging to Jesus. Debemos abandonar lo nuestro y pertenecer a Jesús. Our body becomes the body of Jesus. Nuestro cuerpo llega a ser como el cuerpo de Jesús. No longer I, but we have to have Jesus living Y in ya no debo us. vivir yo, sino Jesús debe vivir en mí. No matter how much good we do or fix ourselves, it fails. Porque aunque trate de ser bueno, corregirme no resulta. We have to throw ourselves away and belong to Jesus Christ. Debo despojarme de mí mismo y pertenecer a Jesucristo. That's why everyone, when we go to heaven, we go as small Jesuses. Por eso, cuando vamos al cielo, nos convertimos en pequeños Jesuses. Jesus abides in me and I in you. Jesús mora en mí y yo en él. And no longer you living through your own thoughts that arise from your own heart, through your own goodness. Pero ahora ya no vivo según mis pensamientos ni según mi propia bondad, But when you become a part of Jesus, sino que me convierto en una parte de Jesús. throwing away your own good, your own righteousness, Abandono mi bondad y mi justicia. and when you accept the words of Jesus, and when you accept Jesus through the faith to believe in Him, Acepto la palabra de Jesús y la recibo con fe en thus when él. you live a life through Jesus, Y vivo una vida que procede de Jesús. that life is what God truly wants of us. Esa es la vida que Dios verdaderamente desea para nosotros. That's why Jesus said, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Por eso Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. What does this mean? ¿Qué significa eso? It means you have to throw away your own goodness, your own righteousness, all away. Que debo desechar toda mi bondad y toda mi justicia I did propia. this much good, this much evil. You have to throw all those thoughts away. Y aún esa idea que dice, hice este bien, pero este mal, también debo desecharla. And now we must accept Jesus Christ into our hearts Y debemos recibir a Jesús en nuestro corazón, through the words of Jesus, por la palabra de Jesús, the heart of Jesus. con el corazón de Jesús, And when you accept the heart of Jesus into your heart, recibiendo a Jesús en mi corazón. when Jesus enters you and has you do good, Jesús entra en mí y Él hace que yo haga lo and bueno. when Jesus enters you and makes you do the will of Jesús entra God, en mí y Él hace que cumpla la voluntad de Jesus Dios. in you makes you preach the gospel, Jesús entra en mí y Él me hace predicar el Evangelio. and the Jesus inside of you has you testify God. Jesús dentro de mí me hace testificar de Dios. That is the kind of life the Lord wants to give to us. Ese es el tipo de vida que el Señor desea darnos. That's why He said, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Por eso dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha Today acercado. we spoke about the repentance of David. Hoy hemos hablado acerca del arrepentimiento de David. David did not say, I murdered or I committed adultery. David no dijo, cometí asesinato, cometí adulterio. David said, behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. David dijo, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. I myself is nothing but filth and Mi dirtiness. propia naturaleza no tiene más que suciedad y vileza. Therefore I cannot fix myself. I throw myself Por away. eso no se trata de corregirme, sino de And through desecharme. accepting the words of Jesus, Recibiendo la palabra de Jesús, I used to live by my thoughts and through my own methods. viví según mis pensamientos y según mis métodos de hacer el But bien. now, throwing yourself away and through Jesus, living as Jesus, that's the life He's talking to us Pero about. ahora hablo de abandonar mi yo y vivir por Jesús como Jesús. Jesus said, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Y Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. This repentance is not, oh, I stole, please forgive me, I'm not going to steal again. That's not what it is. It's throwing yourself away. Ese arrepentimiento no es simplemente decir robé, ahora o robé, sino desechar todo From mi now on, I ser. will no longer following my own Ya no thoughts. viviré siguiendo mis pensamientos como mi I will not Señor. follow my heart. I will live through the heart of Jesus. No seguiré mi corazón, sino viviré con el corazón de Jesus Jesús. said, Jesús dijo, he that eateth me, el que me come, even he shall live by me. vivirá por mí. By receiving Jesus Christ into our heart, Recibiendo a Jesucristo en el corazón, it is not I that live, but Christ liveth in me. ya no vivo yo, más vive Cristo en I mí. am crucified with Christ. Por lo tanto, yo fui crucificado y morí. I was so filthy and vile, I deserved to be cursed and destroyed. Yo era tan sucio y vil que debía ser maldecido. Now it is not I who live, but Christ who lives in Ya no me. soy yo quien vive, sino Cristo vive en mí. I live the life in which Christ leads me. Y vivo la vida en la que Cristo me guía. This is the true life of faith
that Jesus desires of us. Esa es la verdadera vida de fe que Jesús desea. The very first message Jesus preached was, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Y el primer mensaje que Jesús dijo fue, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha Everyone, do acercado. not put hope upon yourself. Ahora, no pongan su esperanza en ustedes mismos. Do not try to make yourself more good, more honest, more holy, or more faithful. No intenten hacerse más buenos, más sinceros, más santos o más fieles. It will not work. No funciona. There was this man who kicked his son out of the house because he wouldn't listen. Un hombre echó de su casa a su hijo porque no obedecía. But he got worried, so he called him back in. Pero como no tenía paz, volvió a The llamarlo. son said, Father, I'm sorry. El hijo dijo, he hecho mal. But he did evil, and the father kicked him out again. Pero volvió a hacer maldad y de nuevo lo But he expulsó. loves his son, so he called him back Sin in. embargo, como amaba a su hijo, volvió a recibirlo. In the same way, De la misma we manera, often think, if I change a little, if I'm sorry enough, I'll be fine. pensamos que si cambiamos un poco, nos arrepentimos un poco, será suficiente. Jesus said to repent because Por eso cuando Jesús dice arrepiéntete, throw yourself away. significa abandona tu yo. Deny yourself. Négate a ti mismo. Do not believe No yourself. confíes en ti, You must deny yourself to believe in Jesus. porque solo negándote a ti mismo puedes creer en Jesús. You have to throw away yourself to live the life of Jesus. Debes abandonar tu vida para poder vivir la vida de Jesús. Many people live their own life Muchas personas viven su vida propia and they simply try hard to do good. solo esforzándose por hacer cosas buenas. To us, the Lord said, repent. Pero a nosotros así el Señor dice, arrepiéntanse. Meaning, abandon yourself and live through Jesus. Abandona tu yo y vive por medio de Jesús. Then everyone, all of you, become Jesus. Todos ustedes llegarán a ser como Jesús. I hope you'll throw away your Abandonen thoughts su pensamiento and accept the heart of Jesus. y reciban el corazón de Jesús. I hope you will live through Jesus. Deseo que vivan por Jesús. Thank you. Gracias. I'll see you next time. Nos vemos en la siguiente Please hora. take care. Cuídense mucho. Thank you. Gracias. Many people go to church, but their hearts are not free from sin. They remain in guilt and condemnation even though they believe in Jesus. Pastor Oksu Park's best-selling books have led millions to understand how Jesus' blood fully washed away their sins once for all. Through Pastor Oksu Park's Tabernacle book, I gained a deep understanding of the meaning and significance of the tabernacle, as well as its furnishings. Not only does Pastor Oksu Park explain about the physical aspects of the tabernacle, he also explains about the spiritual, how the tabernacle ultimately points to the image of Jesus Christ, and also how Jesus Christ would achieve eternal redemption for us in the eternal tabernacle. If you want a deeper revelation of the tabernacle, as well as what Jesus Christ ultimately achieved for us, I highly encourage you to read Pastor Oksu Park's Tabernacle book. Through the eternal promises of God's Word, not emotions, you can finally know you are truly saved. Find Pastor Park's books on Amazon.